आई लव बमला। तो बमला में बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो आई लव बमला। तो फ्रेंड लोग ये बमला में बर्फ है, ठंडा भी है। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी आ जाइए। इसके बारे में कोई आदमी को हम लोग पूछ लेंगे तो इसमें क्या क्या आता है और क्या क्या अच्छा लगता है আমরা কাউরে জিগাই নিমু যে কি ভাল লাগে অ্যাকচুয়ালি। তো এই সাইনবোর্ডটাতে দেখতে পাচ্ছেন, এই সাইনবোর্ডের বিষয়ে কব। তো আমার মানুষ একজন আছে, উনি কব। সো এরপরে যোনটা ব্লগ পাবেন, ওই ব্লগত আপনারা সবই পাবেন। এইটা যোনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার বিষয়ে বহুত কিছু আছে। তো আমরা আজকে ফার্স্ট টাইম আসছি, জানি না। তো আমরা কাউরে জিগাই নিমু, কেউ আমরা আঙ্গরে কইব নিশ্চয়। এই জায়গার মানুষগুলো খুবই ভালো, মানে মন দিয়ে সব দিক দিয়ে ভালো, কোনো ধরনের প্রবলেম নাই। ভিউটা দেখেন কত সুন্দর लगता एकदम मजार व्यू। हम लोग बॉर्डर में जाऊंगा, बहुत अच्छा लग रहा है।